ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठस्कन्ध पंचदश अध्याय। चित्रकेतुंकु अंगिरा ओ नारदंकर उपदेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच उचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः। कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् जमनुशोचति त्वं चास्य कतमः पृष्टो पुरेदानीमतः परम्। यथा प्रयान्ति सञ्जान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि समायया। वयं च त्वं च चेमे तुल्यकालाश्चराचरा जन्म मृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैव मधुनापि भो। भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवतिहन्त्यज आत्मसृष्टैर्स्वतन्त्रेण पेक्ष्योऽपि वा बालवत्। देहेन देहिनो राजन् देहाद्देहोऽभिजायते
बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव शाश्वतः देह देहि विभागयो अयं विवेककृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोऽयं यथा वस्तु निकल्पितः। श्रीशुक उवाच एवम् आश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः प्रमृज्य पाणिना वक्त्रम् आधिम्राननभासता। राजोवाच कौजुगां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् अवधूतेन भेषेण गूढाभिः समागतौ चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रिया मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधयन्मत्तलिङ्गिनः कुमारो नारदो रघुरङ्गिरादेवलोचितः अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयथ गौतमः वसिष्ठो भगवान् राम कपिलो बादरायणी दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातुकर्ण्यस्तथार्णिः रोमशश्च वनो दत्त आसुरी सपतञ्जलि ऋषिर्वेदशिराबोध्या मुनिः पञ्चशिरास्तथा हिरण्यनाभकौसल्यः श्रुतदेवऋतध्वज एते परे च सिद्धेश्च चरन्ति ज्ञानहेतवः तस्माद्युवां ग्राम्यपशोर्मम मूढधियः प्रभु अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदर्जताम्। अंगिरा उवाच अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोष्मङ्गिरा नृप एष ब्रह्मसुत साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदर्ह मनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो न वसतिर्तुमर्हति तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम् अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते एवं दारा गृहारायो विविधैश्वर्यसम्पदा शब्दादयश्च विषया स्थलाराज्यविभूतय महिराज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहृज्जनः सर्वेऽपि सुरसेने मे शोकमोहो भयार्तिदा गन्धर्व नगर प्रख्या स्वप्नमाया मनोरथः दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानो क्रियात्मक देहिनो विविधक्लेश संताप कृदुदाहृत तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश। नारद उवाच एतां मन्त्रोपनिषदं प्रत्यक्ष प्रयतो मम जां धारयन् सप्तरात्रात् द्रष्टा शङ्कर्षणं प्रभुम् यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्वितीयं विसृज्य सद्यस्तदीयम् अतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुसन्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु.